ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ ପଦର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶାସକମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମତା ତଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଜୈନ ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟରୁ 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ମହାଜନ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ମହାଜନ ପଦର ସୂଚନା ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ପାଇଥାଉ? ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ଜୈନ ଧର୍ମର ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟରୁ ଏହି 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ମହାଜନ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ କେଉଁଥିରୁ? ଦେଖ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏହି 16 ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି 16ଟି ମହାଜନ ପଦର ନାମ ହେଲା କାଶୀ, କୋଶଳ, ଅଙ୍ଗ, ମଗଧ, ଭଜ୍ଜୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମଲ୍ଲ ବା ମାଳବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଲ୍ଲକୁ ମାଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚେଦି, ବତ୍ସ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ମତ୍ସ୍ୟ, ସୁରସେନ, ଆଶାକା, ଗାନ୍ଧାର, ଅବନ୍ତୀ, କମ୍ବୋଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ହେଉଛି 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କହିବି। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରା ମନେ ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ଟେ କହିବି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାଶୀ ଥିଲା ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏଇ ଯେଉଁ 16 ମହାଜନପଦ ଥିଲା, 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ସେହି 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କାଶୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାରାଣାସୀ ଥିଲା ଏହାର ରାଜଧାନୀ। କାଶୀର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ବାରାଣାସୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖ। କାଶୀର ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ କୋଶଳ ଅଧିକାର କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କାଶୀର ରାଜା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ, ଯିଏକି କୋଶଳ ଅଧିକାର କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କାଳକ୍ରମେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଈର୍ଷା କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କାହାର? କାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର। ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ସଂଘର୍ଷ ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ, ତେଣୁକରି କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ଦେଖ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ହୋଇଛି ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇକି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋମତୀ ଓ ସର୍ପିକ ନଦୀଦ୍ୱୟ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଯଥାକ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋମତୀ ନଦୀ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଉ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ସର୍ପିକ ନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ଥିଲା ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସହର। ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସହର। କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଶ୍ରାବସ୍ତୀ। କ୍ରମେ କୋଶଳ ଓ ମଗଧ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? କୋଶଳ ଆଉ ମଗଧ ମଧ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୋଶଳ ମଗଧର ଅଂଶବିଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ। ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବରେ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବରେ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
चंपा नदी थिला अंग और मगध राज्य द्वयर सीमारेखा। अंग और मगध राज्य द्वयर सीमारेखा किए थिला चंपा नदी। ठीक अच्छे। चंपा नगरी अंग राज्यर राजधानी थिला। अंग राज्यर राजधानी नाम कौन थिला? चंपा नगरी। यह एक वाणिज्य और व्यवसायर केन्द्रस्थली थिला। ये चंपा नगरी एक वाणिज्य और केन्द्र व्यवसायर केन्द्रस्थली थिला। अंग और मगध राज्य द्वय मध्य तीव्र प्रतिद्वंदिता लगी रही थिला। क्यों क्यों राज्य मध्य पिला माने अंग आउ मगध राज्य द्वय मध्य। ठीक अच्छे। परिशेष में मगधर राजा बिंबिसार अंग राज्य को निज साम्राज्यभुक्त करथिले। परिशेष में अंग मगधर राजा बिंबिसार अंग राज्य को परास्त करिके सेठाकार राजा को परास्त करिके मगध राज्य रे ता मिसाई देइथिले। ठीक अच्छे। तापर देखो मगध राज्य देखिबा। आधुनिक पाटणा और गया जिला द्वय को नहीं तत्कालीन मगध राज्य गठित होइथिला। आधुनिक एवं जो पाटणा और गया जिला अच्छी से द्वय जिला को नहीं कि मगध राज्य सेतेबेले गठित होइथिला। एही राज्यर उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम रे सोन नदी प्रवाहित होउथिला। एही राज्यर मगध राज्यर उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम रे क्यों नदी पिला ने सोन नदी। ठीक अच्छे। प्रभावित होउथिला। गिरिब्रज यार राजधानी थिला। परवर्ती काल रे राजगृह को राजधानी स्थानांतरित करा जाई थिला। परवर्ती प्रथमे थिला गिरिराज। मगधर प्रथम राजधानी थिला गिरिराज। परे परवर्ती समय रे तार मगधर राजधानी कौन करागला? राजगृह को स्थानांतरित करा जाइथिला। ठीक अच्छे। राजगृह पुनर्बार राजगृह परिवर्ते पाटलिपुत्र ठारे मगधर राजधानी प्रतिष्ठा करा जाइथिला। पुणी परिवर्तन करिकी मगधर राजधानी पाटलिपुत्र ठारे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। वेद और जैन ग्रंथ गुड़िक मगधर प्रथम केतेजन राजा मानक संबंध में सूचना दिया जाई अछि। मगधर राजा बिंबिसार बुद्धंक समसामयिक थिले। तांको समय मगध राज्यर राजनैतिक प्रभाव विशेष वृद्धि पाइथिला। तापर देखो भज्जी राष्ट्र देखिबा। भज्जी राष्ट्र भज्जी गणतंत्र गंगा नदीर उत्तर में अवस्थित थिला। भज्जी गणतंत्र माने भज्जी एक गणतांत्रिक राष्ट्र थिला। ठीक अच्छे। गंगा नदीर उत्तर में अवस्थित थिला। ये भज्जी राष्ट्रटी गंगा नदीर उत्तर में थिला। यह 8 गोटी गोष्ठी बा दल को नहीं गठित होइथिला। ये भज्जी राष्ट्र 8 गोटी गोष्ठी बा दल को नहीं। ठीक अच्छे। राजनैतिक दल। तापर देखो एगुड़िक मध्य लिच्छवी ज्ञात्रिक भज्जी और विदेह गोष्ठी विशेष उल्लेखयोग्य। अन्यान्य गोष्ठी गुड़िक संबंध में सठिक विवरणी संग्रहित होई नाही। से जो गोष्ठी गुड़िक थिले से गोष्ठी गुड़िक मध्य लिच्छवी ज्ञात्रिक भज्जी और विदेह गोष्ठी होती विशेष उल्लेखयोग्य माने प्रमुख। ठीक अच्छे। तापर देख वैशाली बा आधुनिक मुजाफरपुर भज्जी गणतंत्र राजधानी थिला। भज्जी गणतंत्र राजधानी क्यों कौटा थिला? वैशाली, जहाँ को आम आधुनिक मुजाफरपुर कह जाए। ठीक अच्छे। एवेकार ताहा मुजाफरपुर नाम नामित ताहा भज्जीर राजधानी थिला। तापर देखिबा मल्ल बा मालव। मल्ल बा मालव राज्य भज्जी गणतंत्र उत्तर में अवस्थित थिला। ए राज्यटी पिला माने भज्जी गणतंत्र राज्यर उत्तर में अवस्थित थिला। यह कुलु नदी द्वारा 2टी अंश विभक्त होइथिला। क्यों नदी द्वारा? कुलु नदी द्वारा। गोटे अंशर राजधानी थिला कुशीनरा एवं अन्य अंशर राजधानी थिला पावा। यही मल्ल बा मालव 2टी नदी गोटे नदी द्वारा विभाजन होइथिला, भाग होइथिला। ठीक अच्छे। गोटे भागर राजधानी थिला कुशीनरा आउ अन्य भागर राजधानी थिला पावा। प्रथमे यही राज्य रे राजतंत्र शासन प्रचलित थिला। प्रथमे यही यही मल्ल बा मालव राज्य रे राजतंत्र शासन प्रचलित थिला। मात्र मगधर राजा बिंबिसारंक समय बेलू यही राज्य रे गणतंत्र शासन प्रतिष्ठा होइथिला। परे बिंबिसार बेलू यही राष्ट्र रे मल्ल बा मालव राष्ट्र रे गणतंत्र शासन प्रतिष्ठा होइथिला। सम्राट अजातशत्रु मल्ल राज्य को मगध साम्राज्यभुक्त करथिले। यही मल्ल राज्य को सम्राट के अजातशत्रु मगध साम्राज्यभुक्त करथिले, माने मगध सहित मिसाई देइथिले। तापर देखो चेदी राष्ट्र देखिबा।
आधुनिक बुंदेलखंड एवं यार पार्श्ववर्ती अंचल यही राज्यर अंतर्भुक्त थिला। सुक्तिमती यार राजधानी थिला। चेदी राष्ट्र राजधानी कौन थिला पिलाने? चेदी महाजनपदर सुक्तिमती। ठीक अच्छे। मत्स्य और काशी एवं चेदी राष्ट्र मध्य सुसंपर्क प्रतिष्ठित होइतिला। यही तीनोटी राष्ट्र मध्य क्यों क्यों राष्ट्र? मत्स्य काशी एवं चेदी राष्ट्र मध्य सुसंपर्क प्रतिष्ठित होइतिला, माने भल संपर्क थिला। देख नेक्स्ट वत्स। गंगा नदीर दक्षिण रे वत्स राज्य अवस्थित थिला। वत्स राज्य क्यों क्यों नदीर दक्षिण रे अवस्थित थिला? गंगा नदीर। यह एक प्रधान वाणिज्य केंद्र थिला। यही वत्स राष्ट्र एक प्रधान वाणिज्य केंद्र मध्य थिला। कौसम्बी यार राजधानी थिला। यार राजधानी कौन थिला पिला माने? कौसम्बी। कौसम्बी आह्लाबाद निकटवर्ती जमुना नदी कूल अवस्थित थिला। कौसम्बी क्योंठारे अवस्थित थिला? आह्लाबाद निकटवर्ती जमुना नदी कूल। वत्स राजा दधिवाहन पुत्र उदयन, अवंतीर राजा प्रदत्य एवं मगधर राजा बिंबिसार बुद्धंक समसामयिक थिले। बुद्धंक समसामयिक किए किए थिले? वत्स राजा दधिवाहन पुत्र उदयन, आउ अवंतीर राजा प्रद्यत एवं मगधर राजा बिंबिसार। यही तीनोटी राजा बुद्धदेवंक समसामयिक थिले। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख कुरु। कुरु महाजनपद पाली ग्रंथर जना जाए जे ख्रीष्टपूर्व 6ठ शतक युधिष्ठिर वंशधर माने कुरु राज्य रे शासन करुथिले। क्यों जना जाए? पाली ग्रंथर। दिल्ली निकटवर्ती इंद्रप्रस्थ थिला एही राज्यर राजधानी। कुरु राज्यर राजधानी थिला पिला माने इंद्रप्रस्थ। मोटामोटी भाव में आधुनिक दिल्ली एवं मीरठ जिला को नहीं कुरु राज्य गठित होइथिला। आधुनिक माने एबेकार दिल्ली एवं मीरठ जिला को लेकिन सेतेबेलर कुरु राष्ट्र महाजनपद गठित होइथिला। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख पांचाल राष्ट्र। रोहिला खंड और मध्य भारतर दोआब अंचल को नहीं पांचाल राज्य गठित होइथिला। गंगा नदी यही राज्य को दुई भाग विभक्त करिथिला। क्यों नदी? गंगा नदी यही पांचाल राष्ट्र को यथा उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। अहि छत्र और कांपिल्य यथाक्रमे उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचालर राजधानी थिला। उत्तर पांचालर राजधानी थिला अहि छत्र और दक्षिण पांचालर राजधानी थिला कांपिल्य। आउ ए पांचाल राष्ट्र को गंगा नदी दुई भाग करिथिला। बौद्ध साहित्य जना जाए जे उत्तर पांचाल अधिकार करिबा पई पांचाल और कुरु राज्य द्वय मध्य संघर्ष लगी। पांचाल राष्ट्र और कुरु राष्ट्र मध्य बौद्ध साहित्य जना जाए जे ठीक अच्छे कुरु राष्ट्र पांचाल राष्ट्र को अधिकार करने युद्ध चली माने संघर्ष होइथिला। नेक्स्ट देख मत्स्य महाजनपद। आधुनिक जयपुर अंचल सहित तत्कालीन मत्स्य राज्य को चिन्हट करा जाई अछि। विराट नगरी थिला यार राजधानी। मत्स्य राष्ट्र राजधानी थिला विराट नगरी। तापर नेक्स्ट देख सुरसेन। जमुना नदी कूल अवस्थित सुरसेन राज्यर राजधानी थिला मथुरा। सुरसेन राज्यर राजधानी थिला कौन पिला माने? मथुरा। यह क्यों नदी कूल अवस्थित थिला? जमुना नदी कूल। ठीक अच्छे। महाभारत और पुराण मानकर जना जाए जे जदुवंशर राजागण यही राज्य राजत्व करुथिले। महाभारत आउ पुराण मानकर जना जाए जे जदुवंशर राजा माने यही मथुरा सुरसेन रे शासन करुथिले। ठीक अच्छे। आसाका। नेक्स्ट देख आसाका। गोदावरी नदी कूल अवस्थित थिबा आसाका राज्यर राजधानी थिला पटाल बा पटना। आसाका राज्यर राजधानी कौन थिला पिला माने? पटाल बा पटना। यह क्यों नदी कूल अवस्थित थिला? गोदावरी नदी कूल। वायु पुराण रे उल्लेख अछि जे आसाकार राजा माने थिले इक्ष्वाकु वंशीय। यही आसाकार राजा माने क्यों वंशीय थिले? इक्ष्वाकु वंशीय। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख अवंती। आधुनिक उज्जयिनी एवं नर्मदा उपत्यकार केतेकांचल को नहीं अवंती राज्य गठित होइथिला। आधुनिक आम जदि देखिबा उज्जयिनी एवं नर्मदा उपत्यकार केतेक अंचल को लेकिन सेतेबेलर अवंती राज्य गठित होइथिला। विंध्य पर्वतमाला यही राज्य को दुई भाग विभक्त करिथिला। क्यों पर्वतमाला? विंध्य पर्वतमाला यही अवंती राज्य को दुई भाग विभक्त करिथिला। उज्जयिनी यार राजधानी थिला। उज्जयिनी यार राजधानी थिला। यही अवंती राज्य राष्ट्रर राजधानी थिला किए? उज्जयिनी। अवंतीर राजा
ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦ୍ୟୁତ କଶାମ୍ବୀର ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦ୍ୟୁତ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ। ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଅବନ୍ତୀର ଯଦୁବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଅବନ୍ତୀ, ବିଦର୍ଭ ଆଦି ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା କେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ପୁରାଣରେ। ନେକ୍ସଟ, ଗାନ୍ଧାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖ। ଆଧୁନିକ କାଶ୍ମୀର, ପାକିସ୍ତାନର ପେଶୱାର ଓ ରାଉଲପିଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ କାଶ୍ମୀର, ପାକିସ୍ତାନର ପେଶୱାର ଓ ରାଉଲପିଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେର ଗାନ୍ଧାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତକ୍ଷଶିଳା ଥିଲା ଏହାର ରାଜଧାନୀ। ଏହି ଗାନ୍ଧାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ତକ୍ଷଶିଳା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ଗାନ୍ଧାର ଜୈନୈକ ପାରସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ଗାନ୍ଧାର ଜୈନୈକ ପାରସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଞ୍ଜୁସାତି ଥିଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପୁଞ୍ଜୁସାତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କମ୍ବୋଜ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କମ୍ବୋଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ସୀମାନ୍ତକୁ ନେଇ? ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ ନେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କମ୍ବୋଜ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦ୍ୱାରକା ଥିଲା ଏହାର ରାଜଧାନୀ। ଏହି କମ୍ବୋଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱାରକା। ମହାଭାରତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାଭାରତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି କମ୍ବୋଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରେ ଏଠାରେ ମାନେ କମ୍ବୋଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 1600 ମହାଜନ ପଦର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍, ମାନେ 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଯେ ଆମର କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଛି? ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି 7ଟି, ମାନେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 7ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଆମେ କହିବା, କେମିତି କହିବା ଦେଖ, ମୁଁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି। ଆ ଡା ଚ ପ ଦା ଲା ଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦି, ଆଡ଼ା ଚପ ଦାଲା ଦି। এইটা ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆରେ ହେବ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାରେ ହେବ ଡାମନଡିଉ। ଚରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। এইটা ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ମନେ ରଖିବାର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ଏହି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ଏଇ 1600 ମହାଜନ ପଦ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ନିଜେ ବାହାର କରିବ। ତାପରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଦାରେ ଦାଦରା ନଗର ହାବେଲି। ଦାଦରା ନଗର ହାବେଲି। ଲାରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଲାରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଦିରେ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିରେ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। এইটা ହେଉଛି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏହି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ 7ଟି ଯାକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଏହି 1600 ମହାଜନର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ବାହାର କରିଛି, ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଦେଖ,
ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ଗାମ, ଗାମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁକୁଚେ, ଗାମ ଶୁକୁଚେ କପା, ଗାମ ଶୁକୁଚେ କପା ଅକାମ, କମା। ଏଇଟା ଦେଖ କମା বা কম, কমা বা কম। ভব କ'ଣ ଭବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠାରେ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ ପଦର ନାମ। 16ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମ ଏଇଠାରେ ଅଛି। ଦେଖ କେମିତି, ଗାରେ ଦେଖ ଗାମ ଶୁକୁଚେ କପା ଅକାମ କମା ଭବ। ଗାରେ ଦେଖ ଗାନ୍ଧାର, ଆରେ ଆଶାକା, ଆରେ ଦେଖ ଆଶାକା ଠିକ୍ ଅଛି। ମରେ ହେବ ମତ୍ସ୍ୟ। ତାପରେ ସୁରେ ଦେଖ ସୁରେ ଅଛି ସୁରସେନ, ସୁରସେନ। କୁରେ ଅଛି, କୁରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କୁରେ ଅଛି କୁରୁ, କୁରେ ଅଛି କୁରୁ। ଚେରେ ଅଛି ଚେଦି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କରେ ଦେଖ, କରେ ଅଛି କମ୍ବୋଜ, କରେ ଅଛି କମ୍ବୋଜ। ପାରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚାଳ। ତାପରେ ଦେଖ ଅରେ ଅଛି ଅବନ୍ତୀ, କାରେ ଅଛି କାଶୀ, ମରେ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟରେ ଲେଖିଛେ, ଏଠାରେ ଦେଖ ମତ୍ସ୍ୟ ମରେ ଲେଖିଛେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମରେ ହେବ ମଗଧ। ତାପରେ ଦେଖ କୋରେ କୌଶଳ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଶଳ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧାର ଆଶାକା ମତ୍ସ୍ୟ ସେମିତି ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କେବଳ ଗାମ ଶୁକୁଚେ କପା ଆକାମ କମା ଭବ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ ସବୁଯାକ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ ପଦ ଯାକର ନାମ ଲେଖିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। କରେ ଦେଖ କୌଶଳ, ମା ଆଉ ମ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ ମା ଆଉ ମ ଲେଖିଛି। ମା ହେଉଛି ମାଳବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଳବକୁ ଆମେ ମଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ମଲ୍ଲ ବା ମାଳବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଭ ବ ଅ, ଭରେ ଅଛି ଭଜି, ବରେ ଅଛି ବତ୍ସ, ବରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ବତ୍ସ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅରେ ଅଛି ଅବନ୍ତୀ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଅରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗ। ଦେଖ ଆମେ 16ଟି ଯାକ ମହାଜନ ପଦର ନାମ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা ହେଉଛି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ। ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।